अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव नेटवर्क के ऊपर। देखिए, आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जैसे कल की वीडियो थी, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि क्यों आप लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री के ट्विटर को, जो उनका ट्विटर अकाउंट है उसमें 1 मिलियन फॉलोअर्स कराने हैं, और इनके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें 1 मिलियन तक फॉलोअर्स कराने हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा, साथ में कि बीलव की लिस्टिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि कल आपको मैंने वीडियो दिखाई थी उमर ख़ान की, उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि लिस्टिंग हो रही है, कब तक हो रही है। बस ये कहा गया कि एक्सचेंज से हमने बात करना शुरू कर दी है, ठीक है। और तीसरी कि बीलव की कितनी लिस्टिंग प्राइस होगी, क्योंकि कंपनी ने जो है लिस्टिंग प्राइस उमर ख़ान ने नहीं बताया। आपके सामने है कि उमर ख़ान ने वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बताया कि लिस्टिंग प्राइस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और सिर्फ ये कहा कि 500 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि लिस्टिंग प्राइस $2 का, कहीं पे भी नहीं कहा। क्या लिस्टिंग प्राइस $2 होगी भी या नहीं, सारा आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर बात की जाए तो बीलव को आप लोगों ने क्यों फॉलो करना है, बीलव के अकाउंट्स को 1 मिलियन क्यों कराना है। एक तो ट्विटर पे बीलव के 2,80,000 2,80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, और बीलव डैप के 1,27,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये फॉलोअर्स की तादाद 1 मिलियन आपने करानी है। 20 मिलियन की कम्युनिटी है, 1 मिलियन भी कराना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो ये हालत हो गई है बीलव की, 1 मिलियन भी कराना मुश्किल है। अब आप लोगों ने जो है ये करानी है, अब कैसे क्यों करानी है, इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ही है। देखें, इनको अगर यहाँ पर फॉलोअर्स मिलेंगे तो उसका फ़ायदा हमें है। बीलव को फॉलोअर्स मिलेंगे, बीलव का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जब 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ही फ़ायदा है। कैसे हमारा फ़ायदा है? इस तरह हमारा फ़ायदा है कि कंपनी को एक्सचेंजेस कहेंगी कि आपकी कितनी मिलियन की कम्युनिटी है। कंपनी ने पहले भी कहा कि हमने एक्सचेंजेस को कहा है हमारी 20 मिलियन की कम्युनिटी है। उनने कहा कि 20 मिलियन की कम्युनिटी नज़र नहीं आ रही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये बात है कंपनी को, इसलिए जो है ना कंपनी इतना ज़ोर दे रही है कि आप इनको फॉलो करें। देखिए, इसमें कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का कोई फ़ायदा होगा। जिसको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है उसको मैं बताता चलता हूँ कि फॉलोअर अगर हो ना किसी भी उसके पास, टोकन हो गया, कॉइन हो गया, किसी भी प्रोजेक्ट के पास अगर फॉलोअर हो ना, तो वो राज करता है, वो रूल करता है। आप समझ रहे हैं? अब हैमस्टर कम्बैट की एग्जांपल आपके सामने है, उसके ऊपर 230 मिलियन, 30 करोड़ के करीब उसमें लोग थे, 30 करोड़ के करीब। तो बाइनांस, OKX, बायबिट, मैक्स ग्लोबल, सब ने कहा भाई हम लिस्ट करेंगे, और सब ने लिस्ट किया भी। बाइना और हैमस्टर कम्बैट ने कोई लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया, आपके सामने है, कोई इतना प्रॉफिट नहीं दिया। और इन लोगों ने कोई इतना बड़ा एयर ड्रॉप नहीं किया, इनके पास इतनी फंडिंग थी नहीं, इनने हमसे ही कमाया। हैमस्टर कम्बैट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमसे ही कमाया। जैसे यूट्यूब चैनल से कमाए, ट्विटर से कमाया, कमा कमा के हमसे ही हमें दे दिए थोड़े बहुत चवानी, मतलब कि ऊँट की मुंह में ज़ीरे के बराबर जो है पैसा हमें दिया। तो बाइनांस ने तो फिर भी इसको लिस्ट किया। क्यों किया? बाइनांस ने इसलिए किया, बाइनांस को इतनी बड़ी कम्युनिटी जब नज़र आई ना, तो बाइनांस की आंखें बंद हो गई। उन्होंने कहा भाई बस कुछ भी हो जाए, इसको लिस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिटी हमारे पास आएगी। कुछ क्या, 100 मिलियन तक तो बाइनांस पे ही गई है। उनमें से आधों के अकाउंट बाइनांस पे थे, कुछ के नहीं, ये बाइनांस की और डाउनलोड्स बढ़ गए। तो ये वजह है, कम्युनिटी ताकत है, कम्युनिटी ताकत है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ी ताकत है। कम्युनिटी हो तो प्रोजेक्ट चलता है, कम्युनिटी ना हो तो प्रोजेक्ट नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बीलव को फॉलो कर रहे हैं, इसको ऑफिशियल अकाउंट को। आप सब मेरे व्यूवर्स देखें, अगर इससे हमारी ना फॉलो करने की वजह से बड़ी एक्सचेंजेस ने लिस्ट ना किया तो बहुत काम ख़राब है। हमें फिर छोटी एक्सचेंजेस पे अकाउंट बनाने होंगे और उनको भी करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि उन एक्सचेंजेस को फिर उन पर सेल करना पड़ेगा, और अगर उनमें कोई फॉल्ट निकला है या P2P में स्कैम हो गया तो हम क्या करेंगे। तो फॉलो ज़रूर करें,
واقعی اس کو فالو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہ بی ایل ایف کی لسٹنگ کب تک ہو جائے گی, کیونکہ کمپنی نے وہاں پر کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ بی ایل ایف کی لسٹنگ کب تک ہو رہی ہے, کہیں پہ نہیں بتایا ہوا. تو یہ بات تو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ بی ایل ایف کی لسٹنگ ہوگی کب تک, کیونکہ کمپنی نے تو کہیں پہ بھی نہیں اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا ہوا. آپ نے عمر خان کی وائس بھی سنی ہوگی کہ عمر خان نے کہا ہے کہ ہم بی ایل ایف کی لسٹنگ کرنے جا رہے ہیں, تو بہت جلد ایکسچینجز سے باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ بی ایل ایف کی لسٹنگ کریں گے. تو بی ایل ایف کی لسٹنگ ہوگی کب تک؟ اور عمر خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 500 دن کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک ان کے 500 دن کمپلیٹ ہو ہی رہے ہیں, ابھی تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے. اگر اندازہ لگائیں 500 دن کب تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا سپتمبر میں 500 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے. اکتوبر بھی اینڈ ہونے والا ہے اور ان کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جتنا لگتا ہے نا یہ لسٹنگ کب تک کروائیں گے, میرا جتنا آئیڈیا ہے یہ نومبر کے اینڈ تک لسٹنگ کروائیں گے, مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, نومبر کے اینڈ تک یہ لسٹنگ کروائیں گے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بی ایل ایف ٹوکن جو ہمارے پاس ٹوکن ہے بی ایل ایف ٹوکن 2 یہ لسٹ ہوگا, اور بی ایل ایف ٹوکن جو ہے یہ الگ ٹوکن ہے, اور بی ایل ایف ڈیپ کا جو ٹوکن ہے وہ الگ ٹوکن ہے. دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا. ٹھیک ہے, یہ نہ سمجھے کہ بی ایل ایف ڈیپ کا جو ٹوکن ملے گا وہ والا بی ایل ایف ٹوکن لسٹ ہوگا, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ تو اس طرح تو اسکیم ہو جائے گا نا, یہ تو کمپنی نہیں کرنے والی. جو بی ایل ایف ٹوکن ہے وہ ہی لسٹ کرے گی. اچھا, اب بات کرتے ہیں لسٹنگ کا. تو میں نے آئیڈیا آپ کو دے دیا, اتنا ہی مجھے لگ رہا ہے, یہ کنفرم نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے. اچھا, جو مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ لسٹنگ پرائس کتنی ہوگی, کیونکہ کمپنی نے کہیں پہ نہیں بتایا, عمر خان نے کہیں پہ نہیں بتایا میٹنگ کی وائس میں, بلکہ ویڈیو میں آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی بھی ہے کہ ہم بی ایل ایف کو $2 پہ لسٹ کرنے والے ہیں. کہیں پہ نہیں کہا, بس یہ کیا کہ 500 دن کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو اگر روڈ میپ جو ان کا اس میں تو یہی لکھا تھا 500 دن بعد $2 پہ لسٹ ہوگا, پر اس وقت سچویشن اور تھی. روڈ میپ میں ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ 500 دن بعد $2 پہ لسٹ ہوگا, ہماری یوٹیلیٹیز آئی ہوں گی, یوٹیلیٹیز کے چل رہی ہوں گی, لوگ ایک طرف سے بی ایل ایف سیل کریں گے, دوسری طرف سے بائی کا پریشر پڑے گا, اور ہمارا یہ $2 ایک طرح سے سٹیبل رہے گا. اور اب وہ والا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے بی ایل ایف کی, ابھی بھی اچھی خاصی سپلائی پڑی ہے. کم سے کم بھی اگر بندہ اندازہ لگائے نا سپلائی کا, تو میرے لحاظ سے 16 سے 17 بلین تو پڑی ہی ہوگی. 3 بلین 4 بلین وہ والی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگی. جن لوگوں کو ابھی تک آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ بی ایل ایف کی لسٹنگ بی ایل ایف ٹوکن 2 کی ہو رہی ہے, بی ایل ایف خالی ٹوکن کی نہیں ہوتی, تو ان کا تو وہ تو ضائع جائے گا نا. ان کو کنورٹ کرنے کا آپشن کمپنی نے نہیں دینا. بعد میں مجھ سے لکھوا لیں, کمپنی نے سپلائی گرانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے, کسی حد پہ بھی جانا ہے, اور کمپنی چلی جائے گی, پھر بعد میں آپ روتے رہیں. ٹھیک ہے, بی ایل ایف ڈیپ میں ضرور اکاؤنٹ بنائیں, کمپنی نے اس کو کمپلسری کہا ہے. ٹھیک ہے, بنانا ہے آپ نے, بنا کے رکھ لیں, میں نے کون سا کیا اس میں ورک کر رہے ہیں, صرف بنا لیں. تو یہی تھا اس ویڈیو میں. یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.